Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de inglés. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Déjenme ver. Hi, teacher. Hi, teacher. Hola, Maru, ¿cómo están todos? Vamos a iniciar, nada más que no me puedo ver. Ahora los veo a ustedes y no me puedo ver. Déjenme ver. Bien, bien. A ver, déjenme. Ay, no. No me puedo ver, no sé qué está fallando aquí. Mm, mm, mm. Vamos a ver, vamos a iniciar nuestra clase, recuerden, porque luego el tiempo se nos va muy rapidísimo, aunque no me estoy viendo, pero estoy tratando. Ok, a ver, ay, es que no me da, ahí está, parece que ahí estamos. Bienvenidos sean todos, Dani, Rocío, Eric, Ricardo, good to see you here again. Nuevamente. Thank you. Ok, Adrián, Lore, Kenay Eduardo, Maru, Jack, Neftali, José Luis, vamos a iniciar. Yesterday, we continued talking about the conditionals. Ya estuvimos hablando de los condicionales. We reviewed the conditional 0 and 1 para recordar, porque pues no nos marcaba eso, pero lo hicimos para recordar. And then we will continuaremos today, we will continue today with yesterday we reviewed the conditional, the second conditional. What do you remember, Maru, about the second conditional? ¿Qué se acuerda, Maru, del condicional 2? Del second conditional is I will. No, no usamos second. No, espérame. Okay, no problem. Del second conditional. You cannot remember, we're going to use, ¿qué usamos? Recuerden, Maru. Ay, Ya hicimos algunos ejercicios. No se preocupe, don't worry. no, Remember, sorry, teacher. okay, no problem. Danny, how do we form the second conditional? Es if, el condicional, y el resultado es el sujeto con would, like, y el verbo en su forma. Okay, but the condition, how do we form Simple the condition? The condition will be with, ¿cómo es la condición? How is the condition? Con will, No, if I will. no. Will is not. If I were. Okay, but is where? What is where? Okay, Danny. Okay, Rocio, don't worry about that. Rocio, can you tell us how do we form the second conditional? In the condition, Hi, teacher. in the condition we're going to use. Yes, we use What do we use? What do we use in the condition, in the conditional two, in the second? Rocío. Ok, parece que está congelada su imagen. Oscar, ¿cómo es la condición? How is the condition in the second conditional? Es el if plus subject plus simple past. Simple past. Okay, the simple past of the verb. Simple past of the verbs. And if we use the verb be, we're going to use were to all the subjects. ¿Sí? Si usamos el verbo to be, va a ser were para todos los sujetos. But if we're using a verb, it will be in the simple past. And the result? And what about the result, Oscar? The result is
The result is subject plus would, could, should, plus Yes. simple verb and simple form. Ok, very good. Así lo vimos, ¿verdad? Así lo estuvimos viendo el día de ayer. Hay que recordarlo, no se les olvide. Y continuamos. Es lo que nos dijeron ahorita. Esto es algo de lo que vimos el día de ayer. Vean, imaginary situation in the present or future. We are going to use, we have the structure, the condition, simple past. Condition in simple past. The result, would, could, or should, plus very simple form. It's easy. Simple past, result, would, could, or should. Okay? If I were rich, if I were, remember, be careful in the verb to be. When we use the verb to be, all the subjects will be with were. Use were to all subjects. Vamos a usar el were para todas las personas. If I were rich, I would buy a big house. Vean que nos dice aquí, si fuera rico, si fuera, si estuviera rico, I would buy a big house, obviamente. Compraré una casa grande si fuera rico. If I were rich, si estuviera rico, I would buy. If I had more free time, I could travel around the world, or if she were astronaut, she would go. Look, would, buy, could, travel, would go. Ok, ese es el resultado. Would, could, or should. Muy bien. Dijimos que también lo usamos para dar algunos consejos, advices, and we says, if I were you, si yo fuera tú, si fuera tú, if I were you, I'd travel to Europe more often, or if she were taller, she wouldn't wear high heel shoes. Muy bien, entonces recuerden el would, verbo en su forma simple. Esto lo hicimos el día de ayer, pero también hicimos estos ejercicios, ya los vamos a pasar, también estos, pero vamos a continuar con estos que ya los vieron. Vean que nos dice complete the statements using second conditional para que les quede más claro, más claro. No se preocupen, hoy vamos a dar un repaso más para que les quede un poquitín más claro. La práctica. Neftali, can you complete the number 1, please? Look, we're using the second conditional. Remember, Neftali, the condition and the result. Is Neftali here? Yes, teacher. Okay, okay, very good. How are you, Neftali? Fine, teacher. Okay, great. It's good to see you here. I know that sometimes some of you don't have time to stay here. You have a lot of work, maybe, but now you're here. Welcome to our English class. Look at the number 1, and according to the rules, complete it, please. We have the verb start and the verb finish. Okay, teacher. If he started early, he would finish it in time. Can you repeat? If he, what is the past? What is the simple past? Started. Remember that we have 3 ed pronunciations. La pronunciación de la ed aquí es started, pero vamos a decir started. Casi la T, started. If he started early, he would finish in time. Remember the verb in time. He would finish in time. If he started early, si él comenzara, si empezara temprano, if he started early, he would finish in time or on time. Is in or on time. Very good. And what about Ricardo? Welcome again, Ricardo. Good to see you here again, Ricardo Centeno. It's a pleasure that you are here with us. Can you hear us? Thank you. Okay. Can you complete the number? The same to me. Okay. If you worked harder, you will do it well on the test. Okay. If you worked harder, you would do well on the test.
Look, it's very easy. If we check that we have the simple past and would, could, or should in the result. Very good. And what about Danny? Can you complete the number 3, please? Danny. Danny. ¿Ya me escuchan? Yes. Yes. ¿Ya? Sure. A ver. If I were you, I would accept that offer. Okay, very good. If I were you, I would accept that offer. Thank you, Danny. And Teacher, es que está fallando mi micro. okay, no problem. O sea, sí respondo, pero se tarda en agarrar. Okay, Maru. Hello, Maru. How are you, Maru? Look at the number 4, please. We have the verb no, Yes, and we have a yes, negative. teacher. We have a negative with love. If she, If she knew, if she knew, if she knew, if she knew who he was, if he knew. she would not love him. Okay, again, if she knew who he was, If she knew who he was, she won't love him. want, remember, want is a negative way, if a negative form of will. Wouldn't love Very good, wouldn't love. him. Okay, wouldn't. Wouldn't love him. Good. If Wouldn't. she knew, okay, if she knew who he was, she wouldn't love He him. was. Very good. Wouldn't love him. Good. And what about Jose Luis? Hello, Jose Luis. Hi, teacher. How are you? How's it going? I am good, thanks. Okay, very good. Can you complete the number 5? If I were you, Huh? If I were I wouldn't do it. I wouldn't do it. Very good. If I were you, I wouldn't do it. Look, si yo fuera tú, no, I wouldn't do it, no lo haría. O no podría hacerlo. I wouldn't do it. That es el would. Vean el would. Podría no hacerlo, no podría hacerlo. Bien, I wouldn't do it. Es sencillo, remember, yesterday we had some more exercises, but now we have the last ones before pass to the other third conditional. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta sobre este condicional 2? ¿O está claro? ¿Es it clear? Yes. Okay, no se les olvide. Simple past form, if we use verb to be, it will be where to all the persons, all the subjects. And the result would and verb in simple form. But now look at the conditional type 3. We have the conditional type 3, and it is used to imaginary situations in the past. Conditional 3, usage, imaginary situations in the past. Situaciones imaginarias que a veces, pues obviamente no las hacemos. The third conditional sentences describe the past. Look that the third conditional describe something about the past. They describe something that didn't happen. Algo que no sucederá, didn't happen. They describe something that didn't happen. No pasarán, ¿verdad? Porque son situaciones imaginarias, imaginary situations. Entonces, pues, nada más imaginamos si hiciéramos algo. They often express a feeling of regret. Often express a feeling of regret. Vean, siempre nos muestran un sentimiento de algo que nos arrepentimos, regret, algo que no hicimos. Es cuando decimos hubiera, que sabemos que el hubiera no existe.
Entonces es cuando decimos hubiera ido, pues nos estamos arrepintiendo de no haber ido, de no haberlo hecho. Hubiera hecho X cosa, hubiera viajado, es un regret, es un arrepentimiento, a lo que decimos el hubiera, ¿verdad? Un regret, nos arrepentimos de algo, algo que quisimos hacer y no hicimos. Entonces vean the third conditional, describe the past, algo que, something that didn't happen, que no sucederá, no sucedió, que no pasó, o algo de, pues sentimos que hubiéramos hecho algo, nos arrepentimos de no haber hecho algo. Eso es lo que trata el third conditional. Very good. Look, we form the third conditional with if plus past perfect. If plus past perfect. Todos recordamos, a lo mejor ya vimos el pasado perfecto, de past perfect. ¿De qué nos habla el past perfect? ¿A qué se refiere, Jacqueline? Porque si no, pues vamos a estar perdidos si no recordamos el pasado perfecto, de past perfect. Desde que vemos past, hablamos de algo, pues obviamente un verbo en pasado, ¿verdad? Pero es pasado perfecto. ¿Sí lo recuerda Jacqueline? Sí, son, bueno, los verbos en pasado. Ok, pero recuerde que este es un tiempo, un pasado perfecto. Ahorita lo vamos a ver si no se acuerda. Dice form if plus past perfect. Would have, el resultado será would have plus past participle. Resultado va a ser el would have y un pasado participio. That is why we have to review or we have to review the past participles. Tenemos que revisarlos, repasarlos porque son muy importantes. They are very important. Pero vamos a ver un ejemplo. Vean, past perfect. Look, este es el pasado perfecto. If I had, desde que decimos pasado, obviamente pasado, un verbo en pasado, todos van a llevar el had. ¿Ok? Had studied. Vemos el had con el verbo también en pasado. If I had studied, si hubiera, vean que es el hubiera. Por eso nos decía que nos daba a entender de algo que nos arrepentimos de haber hecho. Algo que no hicimos. If I had studied harder at school, I would have gone to university. Vean que el resultado es un would have, y un pasado participio, gone. If I had studied, this is the past perfect, had studied. Esto es el pasado perfecto. If I had studied harder at school, I would have gone to university. Vean que nos da a entender esto. Si hubiera estudiado mucho, hubiera estudiado duro, mucho, estudie en la escuela, I would have, podría haber ido. Vean, cosas en pasado que nos arrepentimos, no sucedió, porque I didn't study, no estudié mucho, I didn't study very hard, por lo tanto, I didn't go to university, no estudié mucho y no fui a la universidad. Cuando no estudiamos mucho, ni reprobamos, no podemos pasar, no podemos salir, y por eso dice, si hubiera, entonces vean, esto es el hubiera. If I had studied, si hubiera estudiado mucho, I would have gone, podría haber ido. No estudié mucho, no pude ir. Vean, I didn't study, no estudié, ven que es algo en pasado, no estudié mucho, no estudié como debía de ser, I didn't go, no fui, por lo tanto no fui a la universidad. A veces así nos pasa, no vamos porque pues no hicimos lo correcto. Entonces este es el third conditional. Past perfect, remember, past perfect siempre va a ir el had y el verbo en pasado. Participio, studied. Otro más. I wouldn't have got lost if you hadn't given me the wrong direction. I wouldn't have.
Vean, aquí lo tenemos nuevamente. I wouldn't have, pero aquí nos da la segunda opción. Dijimos que podemos hacerlo primero comenzando de también del resultado y luego la condición. I wouldn't have got lost if you hadn't given me the wrong direction. Dice, ¿qué nos dice? ¿Qué nos debe entender? I wouldn't have got lost. ¿Qué es el got lost? Perdernos. No me hubiera perdido. If you hadn't given, si no me hubieras dado la dirección errónea, mal, no me hubiera perdido. I wouldn't have got lost. If you hadn't given me the wrong direction. She wasn't giving me the correct direction. Ella no me dio la dirección correcta. And she didn't find her way. A ella no le dieron la dirección correcta, por lo tanto, no encontró el camino, no encontró por dónde irse. Por eso dice, I wouldn't have got lost if you hadn't given me the wrong direction. No me hubiera perdido si no me hubieras dado la dirección correcta. Vean, no le dieron la dirección correcta, se perdió. Ella no encontró el camino por donde irse, ¿verdad? If I had done my homework, si hubiera, recuerden que es el hubiera. If I had done my homework, si hubiera hecho. If I had done my homework, I would have got a good grade. Si hubiera hecho mi tarea, I would have, podría haber sacado una buena calificación. Si lo hubiera hecho, pero como no la hizo, pues no sacó buena calificación. I didn't do my homework, no hice mi tarea, and I didn't get a good grade. No me saqué, no obtuve una buena calificación, a good grade. Vean, no hizo la tarea, pues no sacó buena calificación. Por eso dice, si hubiera. Recuerden, este es el hubiera. If I had, si hubiera ido, if I had gone, si hubiera comido, if I had eaten, y si hubiera buscado trabajo, si hubiera, vean que es el hubiera, pero siempre decimos, si hubiera hecho esto, si hubiera, por eso son cosas en el pasado, pues que pues no hicimos, no son ciertas. Si hubiera hecho mi tarea, I would have got a good grade. No hice la tarea, no saqué buena calificación. Y es lo que nos pasa, ¿verdad? No hacemos algo, pues el resultado es otro, ¿verdad? Si está claro hasta aquí el tercer condicional. Dani, la veo pensativa. Estoy bien, nomás. Okay. Very good. Maru. Yes, teacher. Ok, siempre nos vamos a fijar en la condición que lleve el had o hadn't, negación, y el pasado participio, y have, had done, si hubiera hecho. Vean presente, do, pasado did, pasado participio, done. Si hubiera hecho, Teacher, ¿sí? En las oraciones como esta donde está didn't, she wasn't, ahí el verbo queda en su forma simple, Ah, ¿verdad? no, es que aquí nada más estamos, esto nada más es para que es algo de acá, porque estamos hablando en pasado. Esto nada más es como para saber por qué estamos poniendo esto. Esto que está abajo es nada más para saber por qué va esto de arriba. Si no lo hubiera puesto esto, pues es para entenderle más. Si hubiera hecho mi tarea, I would have got, hubiera obtenido, hubiera sacado buena calificación. ¿Qué nos da a entender esto? Es esto. Nos da a entender que como no hice mi tarea, no saqué buena calificación. O sea, es un complemento. Esto no debía de ir, nada más que es para entender esta frase. Adelante, Ricardo. Parece que va a It hablar. is like it is like an explanation regarding the Ya, idea. es de explanation, es la explicación, la idea de por qué está esto, ¿sí? Es la idea de por qué se usa esto.
¿Sí? ¿Y Okay, aquí? teacher, thank you. Ok, good. Por eso lo puse pues para que entendieran más bien de qué se trataba. The explanation, as Ricardo said. Very good, thank you, Ricardo. Let's continue. Espero y ya les quede claro, un poco más claro. We have one more example. If I had gone, vean, estamos usando en todo el had. If I had gone to the party, es la condición si hubiera. Recuerden que esto es hubiera. If I had gone to the party, I would have seen my best friend. Ven que a veces nos arrepentimos porque sabemos que ahí andaba nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga. Decimos, oh, si hubiera ido. If I had gone. If I had gone to the party, I would have seen. Podría haber visto a mi mejor amigo, a mi mejor amiga. I would have seen my best friend. One question, teacher. Yes, go ahead. In this case, we are going to use only good, or can we use another one as could or something else? A ver, no se escuchó muy bien su micrófono. Can you hear me there? Hello? Ajá. Can you hear me? Yes. Okay. Ahí salió. I'm just asking if in this case we have to use good, only good, or can we use could or should or something else? Yeah, something else, because remember that we can use would, could, or whatever. Would, could, or should. Okay. We're going to change. If I had gone to the party, I could have, podría, ¿verdad? Con el could, podría haber visto a mi mejor amigo. Okay, got it. Thank you. Podría haberlo visto, ¿verdad? Solo el could, porque si usamos el should, pues vean que ya con should no quedaría. Debería, pues no, o debía, porque no es una obligación que debía de haberlo visto, ¿verdad? Pero con el could, sí está muy bien, porque se podría, el could podría haberlo podría haber visto a mi amigo. We can use would or could. Ok, one more. Negative. Ahora tenemos la negación del had, hadn't. If you hadn't been looking at your phone, vean que esto es lo que nos pasa a veces, que tenemos esta costumbre mal. If you hadn't been looking at your phone, you wouldn't have hit the other car. A veces así pasa que alguien va distraído viendo el celular, ¿verdad? Nos confiamos, a lo mejor vamos manejando y vamos, pues nos mandan un mensaje y es más la curiosidad de voltear. And if you hadn't been looking at your phone, si no hubieras estado viendo tu teléfono, you wouldn't have hit the other car. No le hubieras pegado, ¿verdad? O podrías no haberle pegado al otro carro. You wouldn't have hit the other car. ¿Ok? Entonces, esto nos queda una última. Pensé que era todo. Entonces, por último, un ejemplo más para pasar a otro trabajo, pero se trata de que le entiendan muy bien. Otra negación. If I hadn't eaten a lot of dinner, lo que nos sucede a veces, cenamos demasiado y decimos, oh, if I hadn't eaten a lot of dinner, I wouldn't have had a bad stomachache. I wouldn't have had, si no hubiera cenado tanto, si no hubiera cenado mucho, I wouldn't have had, no me hubiera dado, no hubiera tenido este dolor de estómago tan feo, ¿verdad? A bad stomachache. Entonces, este es el tercer condicional. Hablar de cosas en pasado, in the past, but we didn't do, no lo hicimos. Por eso es hubiera, si hubiera. Remember, had in the condition had and the past participle of the verb. The result would, could or should. Pero tenemos otra información más. Y nos dice, other model can be used instead of would. Vean cómo nos decía Ricardo que si podríamos usar el could, decía que podemos usar otro modal, otro verbo modal, en lugar de would, instead of would. Tales como can, could, may
or might. Recuerden que may or might, that's the same. Y nos dice, if we hadn't worked so hard, if we hadn't worked so hard, we could have, aquí estamos usando ya el could, como en la anterior que Ricardo, que vimos con Ricardo, que usamos el could, que también quedaba, ¿verdad? Ahora tenemos usando el could y nos dice, if we hadn't worked so hard, si no hubiéramos trabajado tanto, mucho, porque estuvimos a trabajar y trabajar para cumplir algo, we could have missed, podríamos haber perdido. ¿Qué es el deadline? Es cuando nos dan una fecha de entrega de un trabajo, a lo mejor, la fecha de entrega, que tenemos que entregarlo a tal día, la fecha límite, hasta el día de hoy. Tenemos que trabajar durísimo, por eso nos dice, if we hadn't worked so hard, si no hubiéramos trabajado mucho, we could have missed, podríamos haber perdido la fecha límite que nos dieron, our deadline. ¿Ok? Usamos el could porque nos dice que instead of could, instead of would, we can use can, could, may, or might. Recuerden que can is the present, could is the past of can. Could es el pasado, ¿ok? De can. Y may también es present, might podría ser el pasado. If you had wanted, you might, vean, usamos el might. If you had wanted, you may have come with us. Bueno, si hubieras querido, vean, a veces nos dicen, porque no fuimos a algún lado. Si hubieras querido, podrías haber venido con nosotros. Porque resulta que nos arrepentimos y no fuimos a algún lado con alguien y nos dicen, if you had wanted, si hubieras querido, if you had wanted, you may have come with us, podrías haber venido, pero no quiso, pues no. Entonces vean que podemos usar también adicionales del would, el can, could, may, or might, ¿ok? Porque vamos a hacer unos ejercicios y a lo mejor, pues vamos a ver algo. También, bueno, creo hasta aquí era. ¿Alguna pregunta al respecto? No. No? Ok, very good. Till now, hasta ahora, hemos visto, we have reviewed, yesterday we reviewed the conditional. We had conditional 2 and 3, but yesterday we reviewed the conditional 0, present to present, present condition, result to present. We reviewed the first conditional that we have the subject, the verb in simple form, simple present, and future simple. Condition with verb in simple form, and the result will plus verb in simple form, that is called future simple. Ya vimos the 0, the first, second, and third. Okay, now, ay, me salí. Now, ay, ¿dónde quedó? Ay, no es aquí. Let me check. Ya no sé dónde ando. Ay, no me da. Ay, ¿qué estoy haciendo? No rayo. No sé dónde ando. Documents, dejen, quito esto porque no sé qué me está pasando. Screen sharing, ok. No sé dónde está lo que busco. Okay, we have all conditionals. All conditional, mixed conditionals. Ok, tenemos, vamos a ver si, obviamente ya sabemos, recuerden que this is a B2 grammar exercises. Corresponde a un nivel, un grado B2. Pero vean, vamos a tener all conditionals. Todos, vamos a fijarnos bien, remember,
hay que recordar cómo es cada uno de ellos. Y tenemos el primero. Vamos a estar bien cuidadosamente. Look carefully to the description. Look carefully to the sentence to choose what conditional is it, because we have all conditionals. Aquí los tenemos todos. Y nos dice la primera. We have the first one. Look, you can read and choose. Vamos a leerlo y escogerlo muy bien. Y vamos el primero con Eric. Eric, can you complete the number 1? Hi, Please. teacher. Look, we have different alternatives. We are talking about the old conditionals. Conditional 0, 1, 2, and 3. Or mixed conditions. Aquí nos dice mixed conditionals because second and third conditional, el 2 y el 3 se puede combinar, no lo hemos visto, pero luego lo vemos a ver si nos sale alguno para aclararlo. Dice, chequenlo bien, look at it, quick, carefully, and choose between would be having, would have, or were having. Look at the structure. Hay que ver desde la estructura. Y luego, ¿qué le corresponde? Would you know what to do if you a heart attack? Look, that is a question. Okay, will be having, would have, or were having. Are you ready, Eric? Are you ready to answer? Yeah. Okay. Yeah, teacher. Okay. Teacher. Go ahead. Yes. Okay. Well, you know what to do if you were having a heart attack? Okay. Would you know what to do if you were having a heart attack? Is a question. Very good. Thank you, Eric. And let's continue with Rocio. Listo, es que no podía activar el micrófono. Okay. If it hadn't been for you, if it hadn't been for you, I wouldn't be here now. I wouldn't have been here now. I wouldn't have been here now. If I hadn't been for you, I wouldn't have been here now. Okay. Then we're going to check. Thank you, Rocio. And what about the next one? Ricardo Centeno. Yeah. As long as she needs me, I will be there for her. Okay. Thank you, Ricardo. What about the next one? Dani. A ver, déjele. I wouldn't be living here if I were having the choice. Okay. I wouldn't be living here if I were having the choice. Thank you, Dani. Next one. Adrián. Adrián. Yes, I'm thinking. Okay. Well, if there hadn't been a fire extinguisher, the house would have burned. Would have burned. Okay.
If there hadn't been a fire extinguisher, the house would have burned down. Good, thank you. And let's continue. Neftali. Yes, teacher. Remember that unless is similar to if. Unless or if. Um, maybe you hadn't been able to become a member unless you receive an invitation. Unless you remember that is if you receive an invitation, if is similar to unless or is the same. If you receive an invitation, you dice a menos, or if you receive an invitation, you, ok, ahorita lo checamos. Next. Ya se me borró. Vamos con José Luis. Yes. Mm. It's a question. Remember that it's a question, but we have Would a condition. you have You have been, never met her. ¿Cómo comenzaríamos? would you have been happier if you had never met her? Would you have been happier if you had never met her? Very good. Thank you. And the next one, let's go with Jacqueline. Yes, teacher. If I will never meet her, now I will be happier. Okay. Next, Oscar. The exam, if I have to, I have to chat. I would pass the exam if I have to cheat. I would. Sí, Look at the condition. If I have to I cheat, have. I'm going. I don't know. No sé. Okay, I'm going to pass the exam even if I have to cheat. Okay, then we're going to check. Ahorita lo revisamos. ¿Quién hay, Eduardo? Is there Kenai? Si estará Kenai. O Lorena, a lo mejor no está Kenai. Lorena. One moment, teacher. Okay. No se preocupe, chequelo, revíselo, don't worry. Tenemos tiempo porque hacia el rápido como que no. Dice, they might have spent the whole week at the campsite, que es el campsite, como un camping, campamento, provided they. Ven que también podemos tener alternativas del if, puede ser provided, o como acá, unless. Provided también es usado. They might have spent a whole week at the campsite, provided, o if they.
Hot broth. Had brought enough food and water. Bien. Vamos a ver, remember that we're talking about all conditionals. We're going to check our job. No, we have 6 for about 10, The first one is good. Would you know what to do if you were having a heart attack? This is a second conditional sentence. We use past. We use past, simple, or continuous in the if clause. Okay, where. Good. Next one. Would be. Would be. Este puede estar, pues, alguien quien lo hizo, no recuerdo, pero no vimos los mixed. Mixed conditional is when we mix, cuando podemos poner la condición y condición y resultado del segundo, y luego condición y resultado del tercero, pero podemos quitar una de las condiciones, podemos dejar la condición del 2 y dejar el resultado del 3, porque a veces no hemos visto el mix, porque no nos lo marcaban, pero vamos a verlo. Dice, if it hadn't been for you, I wouldn't have been here now. Dice, wouldn't be, debe de ser wouldn't be. This is a mixed conditional. Mixed conditional, dijimos que también hay otro más, que no es otro más, es simplemente mixed conditional, son mezclados, condicionales mezclados. This is a mixed conditional. If it hadn't been for you, if it hadn't been for you, es de un third conditional. I wouldn't be here now es del second. Entonces vean que la condición es del tercero. If I hadn't been for you, if it hadn't. Si este no hubiera sido para ti, if it hadn't been for you, es del condicional 3, la condición, pero el resultado es del segundo. I wouldn't be here now. I wouldn't be here now. ¿Ok? Luego vemos los mixed conditional, espero no haya más, pero vean que aquí nos combinaron la condición del tercero con el resultado del segundo condicional, se les llama mixed conditional. Eso pues se pasa porque no lo vimos, ¿verdad? Aquí nos dice, as long as she needs me, I'll be there for her. Vean que aquí nos daba first conditional porque tenemos present. This is a first conditional sentence. We use present, simple, or continuous in the if clause. We can use the expression as long. Podemos usar las expresiones como as long, provided or providing, or condition that, or only if, o solamente if. En lugar de if, when we want to emphasize the condition that needs to be present, that something can happen or not. Vean que podemos usar as long as en lugar de if she needs me. If she needs me, si ella me necesita, I'll be there for her. Estaré ahí para ella. Podemos usar if, as long as. Esto es otro que vamos a ver mañana. As y as. Provided, ya vimos en otro que nos decía provided, ¿verdad? Entonces está correctísimo porque vemos el verbo en presente, el resultado en presente. Aquí nos dice, I wouldn't be living here if I were having the choice. La correcta era had, porque es un second conditional. En second conditional vamos a usar had, el verbo en pasado simple. Had. I wouldn't be living here if I had the choice. Si tuviera, ¿qué es choice? Si tuviera una opción, I wouldn't be living here. No estaría viviendo aquí. Si me dieran una opción, si tuvieran una opción o pudiera escoger, no estaría viviendo aquí. I wouldn't be living here if I had the choice. Entonces, en el second conditional, la condición es con el pasado simple. Okay. If there hadn't been a fire extinguisher, the house wouldn't have burned down. Este es un third conditional. Vean third conditional porque vemos el hadn't en negación. Hadn't been. Hadn't been. Y el resultado
would have burned. Third conditional. We use would have, could have, or might have, as past participle. Bien, pero nos dice que la 6 también la tuvimos con error, porque es un zero conditional. You hadn't been able to become a member unless you receive an invitation. If you receive, vean presente, if you receive an invitation, you cannot become a member. Dice, a menos que recibas una invitación, no puedes ser o convertirte, no puedes llegar a ser un miembro. Entonces era el zero conditional. Zero can es presente, en negación cannot, receive, presente. You have been happier if you had never met her. Vean, es un condicional 3. Está la estructura would have, pero como es pregunta, comenzamos con el would you have been. Y condición, el had never met. Correctísima. Aquí también nos dice que es un mixed, como el primero que vimos. Aquí nos están, dice, this is a mixed conditional sentence. If I had never met her, si nunca lo hubiera conocido, third conditional. If I had never met her, es de un condicional 3. Now, I would be happier del condicional 2. Vean cómo se mezcla la condición con el resultado. Condición del tercer condicional, resultado del segundo condicional. Se les llama mixed. No lo hemos visto, por eso pues se vale, porque pues obviamente si no hemos visto algo, no lo podemos contestar bien. I'm going to pass the exam even if I have the sheet. Vean aún si I'm going to pass the exam, voy a aprobar, dice, porque está segurísimo. Dice, voy a aprobar el examen, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Dice, voy a pasar el examen, aún si tengo que, es esto. Hacer que a veces hacemos trampa. Hacemos trampa para pasar el examen. Dice, I'm going to pass the exam even if I have to cheat, perdón, porque cheat es otra cosa, to cheat. Okay, this is the first conditional sentence. We can use any type of future in the main clause. I'm going to. El condicional 1. Presente. Y nos dice que podemos usar. We can use any type of future. Ya vimos que es con will, pero también el going es futuro. Entonces nos dice podemos usar cualquier tipo de futuro, ya sea will o going to. Bien. Y por último dice they might have spent the whole week at the campsite provided they had brought enough food and water. También era tercer condicional, lo hizo perfecto. They might have spent. Vean, estamos usando el might. Dijimos que se podía usar el might. Y tenemos provided, es como if they had brought. Tenemos el had y el pasado participio. Un third conditional. Lo hicieron perfecto, lo hicieron muy bien. Entonces se nota que pues sí están ubicando cada cosa desde el 1, el 0, zero conditional, first conditional, el 0, first, second and third conditional. Como les digo, no hemos hablado de los mixed conditional, que son mezclados, ¿verdad? Se combinan tanto la condición con el resultado de uno o de otro, porque también a veces así lo hablamos, ¿verdad? Entonces, veo que no hay tanta duda. Vimos que de estos 4 errores, 2 pues eran de mixed. Entonces, no valía tanto, pero ya aclaramos por qué. Qué bien, qué bien. Entonces, estos son los condicionales, ¿verdad? Que a veces tanto nos confunden, pero si lo tenemos claro la estructura, pues no va a pasar nada. Todo va a estar muy bien. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto al tema? No. Teacher, excuse me. Ajá. Por ejemplo, estos del mix, Ajá.
los vamos a usar de acuerdo al contexto de la frase o del Ajá. contexto en general, ¿verdad? No hay una regla Sí. específica. No, no hay una Ok. regla específica de acuerdo al contexto. Ajá. Se puede usar, Thank dijimos, you. la condición del tercero, por ejemplo, con el resultado del segundo, porque es de acuerdo a lo que estamos del contexto, ¿verdad? Ajá. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No, todo claro. Dani, Jackie, Adrián, Nefta, lo hicieron muy bien. Se nota que está muy claro. ¿Quieren más práctica o está súper claro? Más práctica, teacher. Más práctica. Muy bien. Rocío, Maru, Adrián, La práctica siempre es buena. siempre, claro que sí, siempre es buena. Bien, siempre, siempre es buena. Vean que aquí nos dan uno más. Ah, este es el que hicieron. ¿Qué nos dice? Dice, choose the correct options for each gap below. Son poquitos, entonces lo hacemos en rapidísimo. Es lo mismo, combinados todos los conditionals. Number one, Jacqueline. Chéquelo bien, dice choose two correct options. Tiene dos opciones para escoger. Va a escoger dos. We're going to choose two. If I were you, If I were you, if I were you, wouldn't be said anything. I I wouldn't be said anything. wouldn't be said. A ver, otra vez. If I were you, I wouldn't be. Said. A ver, otra vez. Letter C, Yes, teacher. pero dice choose two correct options. Okay. If I were you. Letter B in A. A ver, otra vez. No. Si yo fuera, if I were you. Recuerde, esta es la condición. Where, if I were you, if I were you. No. No, no, ya se perdió. Recuerde cómo va la estructura de los tiempos. Me va a ayudar Rocío. La 1. If I were you. Yes, teacher. I think is if I were you, I wouldn't say anything, letter B, and if I were you, Ay, no se quitan. well, the second option I think is I wouldn't have said. Ah, igual si quiere, déjela, como deje de marcarlas, vuelva a dar clic en las otras respuestas a ver si, no, arriba, en la letter A and C. Click on letter A No las and C. is letter. Usted nos dice Ajá. B and C, ¿verdad? B. Yes, but if maybe if you click on the letter A and C, no. Ah, yes. You said that is B. and Wouldn't say, and letter D. Wouldn't have say. Okay, B and D. And D, yes. Click on letter C. B and Yes, C. and yes. Okay, thank you, Rocío. Let's continue with Ricardo. Yes.
In this case, if I wouldn't know, if I wouldn't know, I might have. Good. Would have helped it. If I would know, in this case, the apostrophe with D is had or If I had, is had. if Okay. I have known, If I had known, I would have helped it. I might have helped it. Letter A and D. Okay, thank you. Next one. Let me check. Vamos con otra más. Es que no tengo. Okay, let's go with José Luis. If we had planned this better. We If we have planned this better. hadn't been. We hadn't been. Yes. Okay, we had planned. We had planned this better. No. If we had planned better. Would be is so much trouble now. Wouldn't be? Yes, wouldn't be. Okay. Look at the condition. Had planned. If we had planned this better. ¿Qué es esto? El pasado perfecto. ¿Cómo era el resultado? If we had planned this better, we. Wouldn't be. Usted dice que es wouldn't be. Okay. Yes. 4. Next one. Danny. Choose 2 correct options. A ver si estoy bien porque ya me confundí toda. If you lose your job, letter A. Y la otra, ¿qué era weather? No, whether es como if. Whether. Whether es como if. Significa también. Whether. Entonces esa. Whether you lose your job means if. También se puede sustituir por if. Whether, okay? Whether you lose your job, you will need enough money. Okay, thank you, Danny. Let's go with the next one. And let's continue with Eric. Okay, teacher, let me see. We are going to go ahead with the plan. We're going to go ahead with the plan, whether or not they like it. And letter B, even if they won't like it. One? Yeah, letter B, yes. Even if they won't like it. Recuerde que este es un futuro. We are going to go ahead. The letter D. D, okay. Next page, number 6. Thank you. Let's continue with Oscar. This might never have happened if you would have told me earlier. Déjame leer las opciones primero. Yes. If you told me this might never happen.
Mm, if you will have, if you will have told me earlier. If you would have told me earlier. Choose two options. You said that one is the A. And if you had told me earlier. Esta, and if you had told me, and if you would have. Okay. Next one. Thank you. ¿Quién era? ¿Quién fue Oscar? Sí, ¿verdad? Oscar. Sí. Maru. Sí, el... Is he? Ajá. Is he had found out? Who didn't? Who didn't? If he had He was found, the one. if he had found out, if he had found out who did it, he would kill him. El resultado, he would kill him. Llevamos el would con el verbo en su forma simple. Entonces, ¿cómo va el if conditional? Is found? Is he found out? If he found out who did it, he would. Él no le hubiera levantado a él. Ok, continuamos con, let's continue with José Luis. Yes. You will miss the train. Recuerden. In case you take. In case you take a taxi, you will miss the train. Yes. Okay. 9, thank you. Ah, pero es de dos, ¿no? ¿O es Era- solo uno? Oh, sí. Ajá. Even if you take. Even if you take a taxi. Okay. Next, Ricardo. Yes. If I had known about your plans earlier, okay, I might have warned you. One, and the second one is the letter D. I would have warned. Okay, I have warned. Oh, very good. The last one, Neftali. Okay, teacher. I think is letter B. If she hadn't asked you out, Asked you. You hadn't asked you out. yes. Would you have asked her out? If she hadn't asked you out, would you have asked her out? Which Yes, one? teacher. And another. I think letter E. Supposing she hadn't asked you out, would you have asked her Letter out? B. And letter A. Okay. Supposing she hadn't asked you out, would you have asked her out? Ok, entonces así tenemos las 10. Vamos a ver cómo quedamos.
Supposing she hadn't asked. Ok. Vamos a checar. Todo check answers. Y vean que tuvieron todo bien. Entonces, si le entendieron muy bien. Ay, no, a ver si no se me apaga porque dice ahorro 14 minutos. Ok. You have completed the test, correct answer 10 de 10. Vean que todo lo hicieron muy bien. Y if I were you, I wouldn't say anything. Dejen conecto esta porque se me va a apagar. Antes de que nos dejen medias. Okay, look. If I were you, I wouldn't say anything. Si yo fuera tú, no diría nada. ¿Qué nos dice aquí? Okay, second conditional. If I were you, I wouldn't have said anything. Si yo fuera tú, no hubiera dicho nada. Es un mixed conditional. Vean, if I were you, es la condición del condicional 2. Y el resultado, I wouldn't have said, es del 3, ¿verdad? I wouldn't have said. Es un mixed conditional. Muy bien. También lo hicieron bien. This is a third conditional. If I had known, ya dimos el had, pasado participa known. I may have helped you. I may have helped you. Or I would have helped you. Muy bien. Este es otro mixed. If we had planned this better, we wouldn't be in so much trouble now. This is a mixed conditional sentence. If we had planned this better, third conditional. Vean, es un third conditional porque vemos el had, el pasado. Ay, ¿qué era? El que estamos viendo, el past. El tercero conditional. ¿Verdad? Okay. Past perfect. Tercero Past conditional. perfect. We have the past perfect. Dice the conditional, el third conditional, y tenemos el resultado con el second conditional. Would be, we wouldn't be in so much trouble. Bien. Aquí nos falló uno porque uno de esto era, el primero dice, if you lost your job. If you lost your job. Vean que es del first conditional. This is a first conditional sentence. If you lost your job, you will. Vean que el resultado es will, presente, la condición, resultado con will. If you lost your job, you will need enough money to sustain yourself for a few months. La segunda era should, porque should también es presente. Recuerden que should es presente. Should you lose your job? Entonces, eran estos dos. Vamos aquí, está correctísimo. También nos da que es un first conditional. We're going to go ahead with the plan. Whether or not they like it, or whether they like it or not. Era un first conditional. Going to, porque estamos viendo el futuro y acá tenemos presentes. Aquí tenemos una negación en futuro y en will en futuro, pero ahora tenemos el futuro aquí, pues los más eran estos dos. Aquí también tuvimos dos opciones, pero nos decía que eran estas dos, ¿verdad? Estas dos. They might never have happened. Had you told me earlier? This might never have happened had you told me earlier. Or this might never have happened if you had told me earlier. Entonces eran estas dos. This is a third conditional. Era un condicional 3. Had it told. You had it told. Vean que en ambos va had it told. Had it told. Entonces eran esos. Aquí está correcto. Este es un condicional 2. Simple past. If he found out who did it, he would kill. Resultado would con verbo en su forma simple. Aquí también uno de los dos estuvo mal. You will miss the train.
even if you take a taxi, or whether or not you take a taxi. Pero estuvieron bien, no estuvo tanto mal, por eso como tuvieron pues una de las dos bien, no la marca como todo bien, porque pues uno de los dos estuvo bien y está correctísimo. Pues es que parece que no, pero sí confunde cuando está uno haciendo de todos, ¿verdad? Cuando esté enfocado solamente en el 3, pues tenemos la regla, la estructura del 3, nada más. Cuando estamos en el 2, pues nos enfocamos en la estructura del 2, ¿verdad? Y así sucesivamente, pero ahora que son los 4, sí nos confundimos de repente, pero lo hicieron perfecto, lo hicieron muy bien. Y pues continuamos mañana, vean si, pues espero haya quedado más claro con estos ejercicios. Continuamos mañana, ¿les parece? Thank you. Yes, you, teacher. everybody. See you tomorrow, teacher. Everybody, teacher. thank you for your time. Gracias por su See you, teacher. tiempo, por su tiempo y por pues todo, ¿verdad? Nos dice Kenai, Eduardo, bye. No tiene su micrófono listo, pero see you tomorrow. Bye bye. Thank you. Thank you. Okay.